Yun, meron tayong barya. Barya today. Today, baris barya. Let's go. Let's go. May barya tayo. Siyempre, huwag natin patatagalin. Kaya simulan na natin. Sana may makita tayong magandang barya. 13. 15. 18. 18. 2010, 2013, natin 13, parang mababa yung vintage na 13, 2014, 11, 1000, uy, frosted, ayan, frosted, frosted, let's go, River Frost 2019, let's go, hard to find, 2004, 20 pesos, 20, 20 pesos ulit, 2020, 2018, 2005, 17, tira natin to. Okay naman, kaya lang pas na tayo yan. 20 pesos, 2020, 2015, 2019, 2009. Let's go. Meron pa pala ditong naka-ano. Natin yan. Let's go. May nakatape pa yun. Yung nagpapatagal lang. Hindi natin tanggal. Yan. Let's go. Tingnan natin. Baka may makita tayong magandang barya. 13. 2. 18, nalaglag pa. Puro 18, 17. Ito, ano to? 12. Tira natin ito. Medyo paling. Basta tayo dyan. 15. 18. 18. 19. 19, 17, 18, 2018, 2011, 2002, 2010, 19, 2019, 2014. Let's go. 20. Uy, ano to? United Arab Emirates. 1 cent siguro to kasi may nakagaan. Yan. May dayong
barya tayo. Kaya dahil ay, ayan. Pares lang siya sa, sa 1 peso. Hindi siya halata. Or dun sa 1 peso, yan o. Medyo pares lang pag nakaganyan. Pares lang. Let's go, kunin natin yan. 20 pesos. Ay, 10 pesos. 10 pesos lang yun. 20 pesos. 11. Ay, 12,000. 2020 ulit. Hanap tayo ng 2021. Saka 2021. Wala. 2020. Up. 18. 2021 mo. 2020 pa din. 18. 19, 15, 20, 21. Hello. 2021. Let's go. Walang pa. 18, 19, 1995. 15, 13. May extra metal. Parang may maliit na extra metal dun. Extra metal. Kunin natin yan. 11, 2001. Bagong hunt. 12, 19, 15, 18, 18, 19, 2019, 2019. Oh, last one. Bakit makita pa tayong magandang barya? Ang tatlo. Okay. Let's go. Last one. Baka may makita pa tayong magandang barya dito. Yan. Tignan na natin. 20. 20. 20. 20. Ito maganda pa oh. 20 pesos. Yung may gas na rin. Mukhintap pa siya. Basta tayo dyan. 1997 2013 1914. Uy, makinang pa to oh. 2018. Ano, sobrang kinang pa. Natin yan, makinang pa. 2011. 18. 2004. 2010. 2012. 19. 11, 2004, 19, 18, 2014, 15, 2012, 2011, 2003. Di siya, wala na yung pagka-frosted niya. Siyempre namamagnet yan. 2003. Yung isang 2003 na hindi namamagnet. Yung last na hindi namamagnet. Ayan. Natin yan. Last one. 2020. Let's go. 2020. Ano. Let's go. May nakuha ba tayong barya? Meron naman. Ang nakuha natin ay wala natin dito 20
2023. Tapos, may hard to find tayo. Frosted 2019. Iba Frost 2020 10 peso, 2020 5 peso, 2021 na nagonal. Tapos may 13 tayo na 10 peso, 1995 5 peso. Tsaka itong Saudi, ano ba? United Arab Emirates. 1 cent siguro to. Kasi may nakagano. Yun o, 1 cents. Hindi natin alam ibig sabihin yan, pero parang 1 cent siya. Ang ganda pa oh. Nakinang. Yan. May naligaw tayong ibang bansa. Ayan o. Yan lang nakuha natin. Bukas ulit. Sana may makita tayo magandang barya. Bye bye.